સુરતમાં માથાભારે ચિરાગ ગોટી અને તેના ભાઈ નિરાંતની સરથાણા પોલીસે ધરપકડ કરી। ટ્રાવેલ્સ સંચાલકના 19.75 લાખ રૂપિયા પરત આપવાને બદલે જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવાના મામલે આ કાર્યવાહી કરાઈ છે। પોલીસે આરોપીઓને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈ ગુનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવી કાયદાનો પાઠ ભણાવ્યો। અગાઉ ભાગીદારને ડ્રગ્સમાં ફસાવવા અને લોકોને તાલિબાની સજા આપવા જેવા અનેક ગુનાઓમાં ચિરાગ ગોટીની સંડોવણી ખુલી છે। घटना स्थळे लावी जे छे ते रिकन्स्ट्रक्शन करवामां आवी रह्युं छे। अत्यारे ए दृश्यो पण जोवा मळी रह्या छे के हाल जे चिराग गोटी छे अने तेनो भाई निरांत गोटी बंनेने स्थळ पर लाववामां आव्या छे अने हाल अत्यारे पोलीस द्वारा तपास शरू करवामां आवी छे। अगाऊ पण जे रीतना चिराग गोटीनो सिंगणपुर खाते रिकन्स्ट्रक्शन करवामां आव्युं हतुं अने त्यारबाद हवे फरीथी सरथाणा पोलीस द्वारा अत्यारे घटना स्थळे लावी अत्यारे रिकन्स्ट्रक्शन करवामां आवी रह्युं छे। कारण के एक पछी एक फरियादो जे छे ते अत्यारे सूरत शहेरना अलग अलग पोलीस स्टेशनोनी अंदर नोंधाई रही छे। त्यारे चिराग गोटी अने तेनो भाई निरांत गोटीने हाल अत्यारे घटना स्थळे लाववामां आवी रह्यो छे। चिराग गोटी द्वारा अनेक भोग बननारने जे छे ते रूममां बंद करीने तालिबानी सजा पण जे छे ते आपवामां आवी हती अने हाल अत्यारे घटना स्थळे लावी चिराग गोटी अने तेना भाई बंनेनो अत्यारे स्थळ पर रिकन्स्ट्रक्शन करवामां आवी रह्युं छे अने हाल अत्यारे सरथाणा पोलीसे तपास शरू करी छे। साहिब जगताप, GSTV।